Saramala malomani juru mani jomila balo awakae galula juru fola kambe tumaro. Maliens, assalamu alaikum. Ambe foli la se jamana den kiligla be ani wati na Mali kono ani Mali ko kan. Mo be ko sogole do ouverture média la anga foli bi se an kan ba kiligna be ma mun be nazara jamana wala mun be arabu jamana wala an afrique jamana wala ambe awfu ka wala nyman do aw mun fana bi kan laje ka takay fo kidal jamana den febe be wati na ko sogole do ouverture média la anga foli bi se an kan ba be kiligna maka fo aka jamuka ni ko damne ne awye ni ko cerno décrypter ko cerno ka wala jamuka nzigo gunde aw jamana dew ni malien mumba aw fa jamana kono ni oy ba mali baye ambe kuno fori grimo de taka wala ka wuluma ka grima mbawta ka seka ulu sensen kosobe ka afo aw ye kanye bamanagan cenina wala sa jamana dew aw seka famia mudi kera aw ka jamana kono ko sabula kuno foni nyuma nata jamana ngono ko jamana titanye on duma la nyini anga jamana ka tanye o de sababula amfana ka wuliga jona anga chesleti dore mumba to kuno foni nyuma jamana dew ngana seka nyenefi kuno foni ko hokumu kono fiu ambo baranyumana anga fuli bisawma malian chorno dekipti kono bi angeme ka kuno funi gelama chama da ninga fara nyoko ka bi angeme ka munu zoro ka blanga mbalan kono e oye kuno funi belebele bawye aya partager kuno funi do be abe dabo wala sa mo ga se ka family soro ko tabulo la o kumu kono malian afolo angeme ka laje ninga se ka nani e kuno funi griman damado ye o ngeme ka nkoro wele kana abale era donga ba ni o ishaka Klubali masa c'est donc so avec grand frère international ni oye l'observateur kujugu keleba o nyamado luga jekulu belebele ba mumbe o nyamado donc ami baraka nyoko fera o chamba kalama mumba to ngase ka kuno funu chama soro nyoko fe ka partager donc ale bina sigi ni nga fo ayere ka bamananga ngirima belebele bayina be ka se ka family soro la ko tarbashi tila ko bashi fo itenna ko foli di bela jelema ni wakati ni na ka foko ambe studio kono ouverture média la ka foli di na rega jekulu ma ngana nyina ko sabula chama ba fo nyana ka foko anga to ka foli di uma no ya groupe ko jugo kele ba mawi encourage dula wala o beni wakati ni na o be ka alame wera ko tete ko vraiment ko ouverture média ko ka foli di era ma chorno merci vraiment ibe ka minge ko jugo kele de fanado donc ko o foli di ima ka foli di bela jelema mo ne e ko Mali mo ne ko ifaso ka foli di ima ka foko bela jele simbeni koni na bela jele me se ka faso ni latanye bela jele ki ngani yake kelinyi wala sa faso ni ame dinga mi ngona se ka po okono tuka mana hageto bene ka salamu. Merci beaucoup Kro ami foki wala nyimando yere ka verin o de katne ko sobe mon ne ga verin nyala to Kro ni so se ka jati ver fitini ni ani verin bi yono chama ine Kro ya ay ra mu famana nyede ago famana am famana ko sobe cheda amna amaganyi nay da ko sobe barawna atabulu ko mi yere ba akala magaba on bi yala kujukum on be takata kuno fonu nyini am ta nyini ne fara nyogonka sarige mo ba ya mi ka titano la fiala am singa mo ge no bi ke akono me ko kileme ko fo ouverture média mo ye ka fo ko kuna fonu nyini chorno fle ka mi fo mo ka famu am sigi akayan ka fo am be kuna fonu de nyini o korte ka fo ko kuna fonu tiena galoka abe anbulu ate anbulu me kuna fonu akera yoro mina mo mi yake akera wati jume akela na ni mune yake on mena ambo de fo on yana menna sisa chiedo wa galono wa angoni tara akera yoro mina mami yake anyu otigi nyina akera wati mina anyu otigi nyina aywa achena galo ote ambulo play donc fo ouverture média mo ko fango fo on yana o de kama fo kuna fundila mako ale à la source o koro yimunyi takata kuna foni kari abala kana tata sungoro parce que feno be asungoro ota denyi ni ya kari abala ale yere de awulu menna mune do o koni e koni tara yi ka barake o ya bani menna me o kana kuna foni lasegi ni kuna foni lasegi kuna foni dilama aba fi yana ale tara aforata kosobe o kuma bani eche ora de ato anere ka sluga l'info à la source merci ma chama na nere cho l'info à la source menna me ni kuna foni min keri yere nyana ibise ka dangania o kan kosobe ibise ka tienfo o kan ka foni kera ne yere nyana même misali do dima sutrama ye chokoroba do tan 16h30 akera hippodrome na rue d'Afrique akera 16h wakati iyo kuna foni tilala kuna foni mune kera sutrama ay mune ay chokoroba do tan akera erjume akera yoro jume akera chokodi etlala kuna foni na kaban maintenant ekele ngodi mo woro mana o kuna foni me aba fo chokodi
fɛn kɔni ye min ye o kɔni sotarama ye cɛkɔrɔba dɔ ta hippodrome na iri danfa ka 16h o kɔni o ye fɛn ye o tɛ falen o kɔni o de kɛra mais e ma n'o di kunnafonidila ma sisan k'a kuma f'i ɲɛna a b'a f'i ɲɛna sotarama yɛrɛ de à 16h vraiment u bɛ drogue ta u bɛ boli nin yɔrɔ nin na dɔw bɛ se ka o traité ten dɔw b'a fɔ voilà dɔw b'a fɔ maintenant vraiment fo gouvernement k'a lajɛ permis fana man ka di bɛɛ ma n'i ye jateminɛ kɛ permis yɛrɛ sɔrɔ cogo a bɛ tan dɔ fana bɛ na ni o ye dɔw b'a fɔ ko non cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ye vraiment ni 16h sera u ka gidɔrɔn tigɛ u kan ka dabila i ma kuma kelen ye i ma kuma camanba ye kuma kelen kɔnɔ donc walasa wala k'a jira ouverture média mɔgɔw la k'a jira u la k'a fɔ anw bɛ kunnafoni de di maintenant les commentaires sont libres mais les faits sont sacrés. Merci Koro. Maliens kunnafoni mun bɛ an bolo balan kɔnɔ a giriman belebeleba a y'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ maa dɔ de minɛna an ka finitigiw fɛ maa minnu kɛmɛ k'a yɛrɛ kɛ magistrat ye ni o ye juge ye le faux magistrat tellement que ale ja ka gɛlɛn tellement que ale ka farin tellement que ale bolo a b'ale ɲɛna k'anw ka jamana a kalennen don a kunjugu kan ale kariyara fo ka taa yɛrɛ kɛ magistrat ye maliens nka a ye maa caman da bɔ a kunna dɛ miliyɔn sabaw miliyɔn filaw a ye maa caman ka warimisɛnninw bɔ u jufa kɔnɔ nka k'i mɛn n'i ka ko la cogo o cogo a mɛn o mɛn don dɔ la tiɲɛ bɛ sigi tiɲɛtigiw ma i bɛ nkalon mun kan i mɛnna cogo o cogo nkalon kan hali ni ye miliyɔn 30 dun miliyɔn 100 miliyɔn 100 a mɛn o mɛn tiɲɛ bɛ bange o don o bɛ kɛ i malo don ye ni nin kɛra karisa ta ye an da bɛna don la k'u walawala o kɔfɛ tuguni mun fana kɛra tugun maliens mun fana kɛra u ye maa dɔ fana de minɛ baara wɛrɛ fana foyi t'ale la diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a lajɛ ka mɔgɔw ka mobili dédouaner ale kɛra doyen diɲɛlatigɛ in kɔnɔ an bɛ tiɲɛ tɛ yan ale yɛrɛ fana ja gɛlɛyara fo ka taa yɛrɛ kɛ mobili dédouaner kɛla de maaw ka mobili mana na a bɛ taa dédouaner a bɛ carte grise dilan la a bɛ visite technique dilan la ale yɛrɛ kelen kɛra entreprise belebeleba ye a bɛ nafolo minɛ cogo min y'a ja nka a b'ale ɲɛna k'ale bɛna se ka to ni fadensagoya la an ka finitigiw fana ye wulikajɔ kɛ o tɛ kosɛbɛ ka se ka baara siri a la k'a lajɛ a bɛ baara cogo min na an ka jamana kɔnɔ k'a kɔnnen don an ka sariya bolow fɛ an bɛna o fana walawala o ko in kɛra cogo jumɛn de maliens n'an tilal'o la maliens kunnafoniw bɛ yan a b'a kalama k'a fɔ le Compol Tomoda 3e arrondissement la o don an b'a fɔ aw ye n ko Compol n'a taara Bagadaji dugutigilakaw rencontré ani Bozora ani Ɲarela o dugutigilakaw k'a sababu kɛ a bɛ waati damadɔ bɔ an y'a fɔ n ko quartier damadɔ bɛ yen an y'a mɛn hali u ka jeunesse ɲɛmɔgɔ an y'a reçoit k'u ye wulikajɔ kɛ ko drogue minnu bɛ ta u ka sigida kɔnɔ a ko bɛ se ka dabila sabula u yɛrɛ ka denmisɛnnin caman bɛ yen minnu bɛ ka bɔnɛ u ni la minnu bɛ taa drogue sa ka bɔ quartier wɛrɛw la ka na drogue sa u ka sigida la donc n'olu ye drogue min olu kunkolo mana ɲagami i b'a sɔrɔ fɛn caman bɛ kɛ kunkolo in kɔnɔ fu ni safinɛw olu bɛɛ bɛ ɲagami kunkolo in kɔnɔ u tɛ adamaden yɛrɛ n'a ɲuman dɔn ka ban n'u bɛnna ni fɛn min ye dɔrɔn u b'a ta ka taa tigi kɔnɔ o kɛra sababu ye du caman bɛ Bagadaji ani Ɲarela ninnu mɔgɔ caman ba denmisɛnninw bɛ ka bɔnɛ u ni la donc u ye wulikajɔ kɛ ko k'a ko da donc Tomoda de ye wulikajɔ kɛ k'a bɛna maliens ka se ka baara dɔ daminɛ u b'a baara de wele ko opération tourbillon tourbillon ye fiɲɛjugu de k'a bɛna opération daminɛ k'o ye fiɲɛjugu de dɛ a taara ladilikan de kɛ fiɲɛjugu belebeleba wa n'a fiɲɛ wulila don o don maa o maa k'i turulen tɛ ka ɲɛ kosɛbɛ hali n'i ye mobili ni so de a bɛ taa n'i ye o tɛ tiɲɛ ye o tourbillon in a bɛna opération de tɔgɔ da o la k'a bɛna weleweleda de bila mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o bɛ joints ni drogue nasuguw feere sigida ninnu kɔnɔ bɛɛ ka taa n'i ta ye bɛɛ ka taa n'i ka drogue ye i ka taa n'a ye journal commissaire yanni waati dɔ cɛ waati dɔ n'o sera k'a bɛna wuli dɛ ko n'i minɛn'o na kɔni a k'a ko tɛna dabila o ko nin ye sɛbɛko de daminɛ tɔ ye sisan kɔni funufunu bɛ taa n'i ye a ko funufunu bɛ taa n'i ye an b'a fɔ nin ko in an bɛna don o fana la k'o walawala a y'a partager bi émission ka di dɛ ni nin fɔra maa min kɔ ko duman fɔr'i kɔ dɛ o kɔfɛ fana maliens mobilitigi fatɔ dɔ n t'a dɔn mobilitigi mun de b'a kɔnɔ walima mun de kɛra la bi wulada in na Kucala mara la an ye weleli yɛrɛ k'ale kɔsa in na an y'a mɛn k'a fɔ ko cɛ bi sapeur pompier mɔgɔw ka mobili min kɔnɔ ambulance u b'a la ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la mun banana mais dɔ bɛ yen o sara mobilitigi de donna mobili kɔnɔ ka dɔ fura maliens k'o faga ka taa an ye cɛ ka numéro sɔrɔ a ye Matito ye kunnafoni di na Matito jamana kɔnɔ n'i ye kojugu kɔni kɛ kɔni i b'a ye a cɔrɔ ninnu ni nɛ nin cas ninnu de ye il faut que maliens k'a faamu k'a fɔ tuma dɔw la polisiw bɛ fɛn dɔw gɛn mais u b'a gɛn i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni dɔw fɔlen don u ye i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ ye nin kɛ a tigi bolila kosɛbɛ parce que i b'a dɔn poste o poste la sɔgɔmada fɛ polisiw b'u ka briefing kɛ CCR polisiw ne delila k'a dɔn assisté u b'u ka briefing kɛ tile kɔnɔ u kan ka mobilitigi jumɛn ciblé dɔw tɛmɛna nin yɔrɔ in na mobili fɛnnen don suspect don nin ye nin accident in kɛ nin bolila nin donna nin na a ye nin cɛnni kɛ nin y'a yɛrɛ ɲini nin ye mɔgɔ faga de sisan cɔrɔ nɔ k'a a ye mɔgɔ faga k'a yɛrɛ ɲini bon polisiw mana o ye sisan o tɛ to yen bilen parce que e t'a dɔn k'a fɔ a ye mɔgɔ faga kun min na et puis mun yɛrɛ bɛ mobili in fana kɔnɔ i t'a dɔn donc o bɛ se ka boli o mobilitigi masinaw nɔfɛ
walasa k'olu interpeller donc olu bɛ kɛ mais boli gansan ninnu olu de ma fɔ vraiment d'accord donc an da bɛna tila ka don a la k'a walawala a ko kɛra cogo min na ka tila ka numéro in bɛɛ bila pour que mɔgɔw ka se ka fara an kan an ka se ka tiɲɛ retrouver cogo min na donc Maliɲɛnw ni de bɛna kɛ an ka Corno Décrypte jamukan ye an b'a ɲini an kanubaw fɛ bɛɛ k'a partager yanni o kɔnɔna na an bɛna émission daminɛ ni n kɛ bɛ ka weleli bila n yɛrɛ terikɛ sɛbɛn ma ni o ye Mohamed Seku Sɛnpara ni dɔw k'a ma ko Sɛmp ale bɛ n kɛrɛfɛ nin waati in na ale ye enseignant belebeleba ye mun bɛ denmisɛnninw kalan fufalaki donc ale bɛ n kɛrɛfɛ an da bɛna suma a y'a partager parce que bi émission n'a fɔra maa mun ko kuma fɔ ko dɛ ni minnu bɛ sunɔgɔ la i wuli ka bɔ sunɔgɔ la n bɛ segin kɔrɔfɔ kan n'a bɛ gɔrɔndɔ la a ye gɔrɔndɔ dabila ni ouverture média kunnafoni dumanw dara ka maa mun do dɔrɔn diɲɛ ko duman dara k'i to parce que an ka kunnafoniw ka di an bɛ sukoro ni kɔgɔ de k'a la kɔrɔ tɛ wa k'a lamaga kosɛbɛ wa an ka na fana i b'a sɔrɔ najunu y'a bɔ kosɛbɛ donc an b'a ko dilan ka ɲɛ mun b'a to mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kunnafoni ninnu kɔnɔ donc an b'an ka sponsoriw fo fɔlɔfɔlɔ a fɔlɔfɔlɔ ni o ye W7 an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn W7 nana jugurama tutu an ka foli bɛ bila u ye o kɔfɛ savon dima o ye safunɛ kurabɔlen ye mun bɛ maa ka kurukuru n'i ka zanbalaw ci k'a ban zanbala misɛnmaninw n'olu b'i la a finman n'a jɛman ale b'o bɛɛ de ban pewu donc an b'a fɔ savon dima a feerebaw a n'a sanbaw ye ala ka barika don aw bɛɛ la Maliɲɛnw an bɛ taa an bɛ don tanba t'an bolo sujɛw ka kalan joona mɔgɔw ka forfaiw talen don a bɛ ɲini ka na ban an tɛ fɛ ka maa ka forfait jeni joona an bɛ hakɛto ɲini k'an kanubaw fɛ parce que ko k'an bɛ mɛn kuma na ko forfait bɛ jeni donc u b'o fɔ donc an bɛ foli bila nin waati in na d'accord donc ka sɔrɔ k'a lajɛ rapidement an bɛ sujet fɔlɔfɔlɔ daminɛ mun na fɔlɔ ne kɔrɔ k'an deliya o fɔlɔfɔlɔ ye vote de su belebeleba dɔ de daminɛnen don ko la nuit des stars award o don ko an y'a fɔ émission na maa baden votera an ye maa baden hali Sɛnpara yɛrɛ ka denmisɛnninw a y'a ka denmisɛnninw a y'u caman voté an ye an ɲɛ bɛ denmisɛnninw zikile la u caman ko k'u bɛ Corno nɔfɛ a ko cliquez à rentrer nuit des stars vous voyez les noms activistes catégorie activiste est-ce que vous voyez la photo de Corno Ndiaye vous voyez Corno Ndiaye c'est écrit entre parenthèses ouverture média cliquez sur lui voilà envoyez donc tellement qu'il est vraiment il est courageux m'a apprécié k'a fɔ bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Sɛnpara ye ani ka fara an kanuba bɛɛ kan donc bɛɛ bɛ se ka continuer ka voter hali bi vote ma ban Maliɲɛnw k'a kun bɛ cɛ le 25 ni o ye dɔgɔkun nata ye an bɛ ɲɛfɛ dɛ an bɛ ɲɛfɛ nka o tɛ courage sa an ka dɔ fara courage kan donc lien bilalen filɛ nin ye an ka page sanfɛla la lien filɛ nin ye n'a bɛ fɛ ka voter an ɲɛ an b'a ɲini kanubaw fɛ a ye dɔ fara timinandiya kan anw bɛna na ni trophée de ye a dɔw bɛna kɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ yan an bɛna trophée in bila camancɛ la yan ka boisson W7 kɛ k'an munumunu k'an nisɔndiya k'a dayɛlɛ dɔrɔn k'a min an b'an kanubaw bɛɛ wele a don donc bɛɛ ka taa kala fili ka email créer email i bɛ email créer Yahoo walima Hotmail k'o créer ka sɔrɔ ka voter Corno Ndiaye ye pour que an ka se ka na ni trophée duman duman ye n dalen bɛ n kanubaw la n dalen bɛ n sinjiw la n dalen bɛ maa minnu ye kɛra Corno fɛ k'a fɔ k'an bɛ baara min na jamana kɔnɔ ko baara ɲuman don ne dalen bɛ aw la wa an b'a dɔn k'a fɔ nin trophée in nin bɛ kɛ an ta ye inch'Allahu an bɛ na ni nin trophée in ye ouverture média la a ye continuer ka voter a y'a bila groupe bɛɛ kan diɲɛ groupe bɛɛ ka voter an dalen b'u la n'an tilal'o la an bɛ don rapidement sujet fɔlɔ kɔnɔ Sɛnpara n bɛ ɲɛsin ma parce que an y'a ye k'i fana kɛmɛ ka ko dɔ lamaga ko lamaga belebeleba dɔ b'i bolo nin waati in na ni o ye je ne sais pas i kɛmɛ ka a lajɛ ka denmisɛnninw affronter u bila ɲɔgɔn na kuma ɲɔgɔnyaw la a ko bɛ cogo jumɛn i bolo rapidement yanni n ka kuma ta n bɛ foli lase ouverture média équipe bɛɛ lajɛlen ma merci ka foli lase Maliɲɛn den fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn ka foli lase n karamɔgɔw ma université la ani ma ɲinɛ regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation kɔ ka foli lase an ka partenaires fɛnɛ ma k'an to yɔrɔ la ka kuma cun k'a bɛrɛbɛn k'a d'i ma k'a ɲɛf'i ɲɛna parce que n m'a f'i ɲɛna Technolab étudiants master u ko ko mercredi u b'a fɛ k'i accueillir yen nɔ ka jɔn accueillir ka ne accueillir min Technolab la donc maintenant mercredi i b'o don i ka programme na ko n ka taa yen nɔ n'Ala sɔnna a ma mun ta n'Ala sɔnna a ma an bɛ taga kow kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ mun na donc n ka ko de ka d'u ye wa i ka ko de ka d'u ye o siga b'i la Maliɲɛnw ko Technolab denmisɛnninw ko n ka taa wa n bɛ taa n'Ala sɔnna araba nata yen n'Ala sɔnna a ma mercredi nata donc bi émission in kɔnɔna la an kelen bɛ ka thème ta ne ka côté fan fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye n'an b'a wele ko éloquence 3e édition du concours d'éloquence san o san an bɛ denmisɛnninw ta mɔgɔ 100 ou 150 universitéw la an b'a essayer ka formation k'u kun art oratoire la ka formation k'u kun négociation na art oratoire min to dungana parce que n'i m'a fɔ to dungana maa caman di kuma fɔcogo cɛ ɲuman i ka kuma jama la
mata me ne ko shire ho kuma fotugo cɛɲuman jama la kuma dilan ka ɲɛ k'a dilan ka ɲɛ français la k'a fɔ nazarakan na maliyɛndenw ka sɔn k'a yira k'a fɔ k'olu de bɛ se kuma tacogo la k'u to sanfɛ kalanso denya la donc nin y'a san sabanan nin ɲinan ta o bɛ kɛ dimanche nata dimanche nata amphi 2000 place la parce que san fɔlɔ la an ye amphi de 250 ta o fara fo ka mɔgɔw jɔ san filanan min dar'o kan an ye 500 place ta o fara fo ka mɔgɔw jɔ ɲinan pour que k'o éviter an taara amphi 2000 place la donc a thème ye thème fila ye thème fɔlɔ quelle place la jeunesse occupe-t-elle dans la crise sociopolitique au Mali? Hakilina fila. Hakilina fɔlɔ denmisɛnw jɔyɔrɔ ye fɛn jumɛn ye Mali politique problème na société kɔnɔna la. Thème filanan o bɛ monnaie kan. Les pays de l'Afrique, les pays de la zone franc doivent-ils se séparer de leur monnaie commune? Est-ce que jamana in kɔnɔna la Afrique kɔnɔna la jamana minnu bɛ franc CFA utiliser est-ce que u kan k'u yɛrɛ bɔ a hukumu kɔnɔna la donc thème fila bɛ tali k'o de kan pour que maliyɛndenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na pour que maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ u den minnu bɛ sanfɛ kalanso la ko vraiment u bɛ fɛn caman kalama u kɔra wa u bɛ se ka Mali kumabɔ fan bɛɛ donc programme b'o o de kan a sigilen do de kan wa a bɛ daminɛ à partir de 9h samedi nata 9h pile an bɛ wele bila écoleden somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ duguma kalanso la fo ka na se sanfɛ kalanso ma ale ni étudiants ani an ka professeur bɛɛ lajɛlen ani invitation taara se autorité fɛn fɛn ma an bɛ wele bila u ma pour que u ka se ka se kɛnɛ kan cogoya min na. Merci beaucoup Sempara. I ko sibiri nata in à partir de dimanche nata à partir de 9h an yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan inchallah an b'a fɔ ala k'i dɛmɛ i ka nin ko in na ala ka a ko jukɔrɔma tonto ale bi i ka numéro dɔ b'i bolo rapidement 73 26 89 05 maa minnu bɛ fɛn k'i appuyer ko la an b'a fɔ ala ka barika don a ka RGA in na i barikamaw dɔrɔn de b'a la u bɛɛ cɛ ka ɲi u bɛɛ kun ka kɛnɛ ala ka barika d'u la merci Sempara maliyɛnw rapidement an bɛna don jɛmukan kalama kɔnɔ joona joona an b'a fɔ a ye continuer ka voter cɔrɔn la nuit des stars a lien bilalen filɛ nin ye inchallah le 26 don an bɛna a bila plateau in sanfɛla la yan pour que maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara mun na sanu tɛ wari tɛ dɛ n'anw ye nin fɛn ninnu sɔrɔ a bɛ kɛ an bolo i b'a fɔ an ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nin ye kunnawolo de y'an bolo kunnawolo don malgré k'u taara an tɔgɔ bila catégorie activiste la an y'a fɔ n'an tɔgɔ bila o la o tɛ kojugu ye an ye kunnafonidila ye carte de presse de b'an bolo an bɛ ka baara kɛ jamana ka carte de presse donc n'an taara bila activiste la o tɛ kojugu ye o activiste hakili la an bɛ jamanadenw ka kɛlɛ kɛ an bɛ fantanw ka hakɛ défend mɔgɔ mɔgɔ b'o kɛ i bɛ hakɛ dɔ défend fo ka taa ko bɔ a la i bɛ se ka jate activiste donc un journaliste peut être un activiste comme des hommes politiques donc vote a bɛ kɛ cogo jumɛn an bɛn'o de fɔ n'aw ye lien cliquer maintenant n'aw donna lien kɔnɔ aw bɛ photo caman caman ye an bɛɛ kunkoloninw b'a la n y'o de fɔ ne yɛrɛ kɔni ne tɛ maa dogo ye n'i donna n'i ye kunkoloninw caman ye i b'a sɛbɛn de catégorie activiste yɔrɔ la i b'a cliquer activiste kan n'i donna i bɛ photo ye tuguni filanan na photo kɛmɛ ka jigin a photo kelen kelenna bɛ duguma poinni dɔ bɛ yen i b'a cliquer o poinni kan o kɔrɔ k'i votera tigi n'i ye ne photo yɔrɔ ne yɛrɛ tɛ maa dogolen n bɛ segin kɔrɔfɔ in kan ne yɛrɛ kunkolo ka bon kosɛbɛ kunkolo in ye belebeleba ye numara bɛ cogo dɔ la ɲɛ bɛ cogo dɔ la nka nin na u kɛmɛ ka verni n ka verni min to ka kɛ ɲɛ la tan n ka ɲɛdimi verni o de bɛ n ɲɛ la ani ka cɛkɔrɔba banfula kɛ n kunkolo la o de bɛ n kunkolo u taara o photo in de ta bon n gɛnb'a la i b'a fɔ cɛkɔrɔba nka ne cɛkɔrɔba n ye denmisɛnnin de donc o hokumu kɔnɔ n'i y'o photo in ye dɔrɔn i b'a cliquer o de kan n'i y'a cliquer o kan dɔrɔn maliyɛnw sanfɛla la a bɛ email de kan ka don sanfɛ email o ye Yahoo ani Google ninnu ye maa mun tɛ se an b'a ɲini an kanubaw fɛ bɛɛ ka taa créer a dabɔ kun ye parce que pour que namara kana don a la pour que maa dɔ kana taa don u ka page kɔnɔ ka namara ko dɔ kɛ k'a falsifier donc n'a ye email don sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka na ne ka photo o de ka cɛkɔrɔba banfula ni cɛkɔrɔba ye verni mun bɛ ɲɛ na n gɛn bɛ cɛkɔrɔbanin a la k'a sɔrɔ bongosi jɛman tɛ n na n raselen don donc i b'a cliquer o de kan i bɛ sɔrɔ ka jigin fo duguma i bɛ envoyer i b'a cliquer envoyer kan o y'a bannen n'i y'a cliquer envoyer kɔrɔ k'a taara n'a taara dɔrɔn i b'a sɛbɛn de ko paramètre je ne sais pas paramètre à partager ou quoi o kɔrɔ ko fɛn bɛɛ taara ka ban ko i votera donc nin waati in na an kanubaw a ye continuer ka voter le 25 u kan ka mɔgɔw honorer o don de inchallah bonya mun dara an kan an bɛ taa a bonya minɛ n'an tɛgɛ n'a fila karama la n'an kɛra premier walima n'an kɛra deuxième an b'a minɛ nka an dalen b'a la nin waati in na an kɔni bɛ ɲɛfɛ ala ka ko in tɔ kɛ hɛrɛ la maliyɛnw a y'a partager kojugu kɛlɛba bɛ n bolo kɔrɔ yan Isaka Kulubali nka yanni an ka s'o ma
mobili ye cɛ dɔ de fura Kucala m'a ɲini kanubɔ fɛ a y'a partager Mamoudou Traoré a y'a partager mɔgɔ bɛ k'a lajɛ n yɛrɛ kanubɔ Mamoudou Traoré n'o ye Mali mun ye a n'a ka denbaya bɛ k'a lajɛ télé belebeleba la n'o ye an ba ye an b'u fo a y'a partager bɛɛ k'a partager pour que kunnafoni ninnu ka se diɲɛ fan bɛɛ Kucala mara la maliyɛnw dugu dɔ de bɛ yen burusi kɔnɔ dugu dɔ de bɛ Kucala mara la hakili Kucalakaw tulo banna Jibril Danbele a n'a ka cɛdenw u bɛɛ tulo banna dugu in tɔgɔ de ko Ntosso c'est dans la commune de Zangasso la commune de Zangasso cercle de Kucala mais Kucala bɔra cercle la a kɛra région ye sisan Kucala est devenu maintenant une région c'est n'est plus cercle maintenant donc a kɛra Kucala cercle de la a kɛra dugu mun na dugu in tɔgɔ de ko Ntosso commune de Zangasso wuladani na maliyɛnw maa fila de tun b'a ka moto la u natɔ moto la dɔrɔn mobilitigi dɔ de filɛ ka bali ka don a ka mobili kɔnɔ dɔrɔn ka mobili vunna a la u ka ɲɛfɔli la k'a fili u ɲɛ u nana ti mobili kɔnɔ k'u bɔ k'u bin a ye kelen faga kelen fagara o de dalen filɛ nin o de ja filan bolo mobilitigi u y'a wele k'a ye vitesse de k'a la ka premier dɔrɔn yɔrɔ bɛ ka deuxième don ka tunu u y'a gɛn ka dɛsɛ ani dafalen bɛ boli i b'a fɔ ko filimu a bɛ k'a yɛrɛ ɲini parce que a b'a dɔn ko a ye ko dɔ kɛ nka cɛ in sara de a ye wali c'est à dire que a ye walifa faga a ye waliden faga maliyɛnw k'a da joli la cɛ sara sur le champ a kɛra Ntosso de Ntosso donc an b'a fɔ Kucalaka bɛɛ ye cɛ in ka numéro de filɛ a ka plaque numéro o de filɛ nin ye a y'a partager ale bolila nka réseaux sociaux kɔni an b'a ɲini a bɛ yɔrɔ mun na mun n'a ye nin kɛ a ka taa a ye ko mun kɛ a ka taa jaabi numéro in a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna de wa a kɛra mɔgɔ ɲɛna k'u y'a gɛn jɔn y'a gɛn mɔgɔ minnu tun bɛ yen moto la wa moto la ale tun bɛ mobili la u y'a gɛn ka dɛsɛ k'u ma sɔrɔ mɔgɔ si ma se k'a sɔrɔ u ma se k'a sɔrɔ k'an dafalen bolila donc o numéro de filɛ nin a ka Mercedes de ko Mercedes de don Mercedes in ko couleur a bɔmɛ girinna sugu dɔ fɛ n'i ma fili a numéro de AN 8990 MD AN 8990 MD donc k'a y'a ye n'a ye nin plaque tigi numéro ye a y'a fɔ a ye k'a ni maa minnu cira ɲɔgɔn na wulada in na ko kelen fatura u bɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Kucala anw yɛrɛ weleli kɛ cɛ bɛ ambulance kɔnɔ u bɛ ka taa n'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ cɛ la numéro nin bɛ se ka identifier mɔgɔ min ta ye mobili a tigi bɛ dɔn awɔ mais numéro de filɛ ka fɔ komi numéro de sɔrɔla k'u ye numéro de sɔrɔ minnu y'a ci ma k'o numéro de filɛ k'u kɔni y'a gɛn o m'a sɔrɔ k'u balila ka numéro in sɛbɛn a bolotɔ donc ko AN Mercedes don AN 8990 M2 donc ale kɔni tununa a t'a dɔn k'a ye kojugu min kɛ n t'a dɔn ou bien a b'a sɔrɔ a b'a dɔn yɛrɛ nka cɛ kɔni fatura u bɛ ka taa ni cɛ ye dɔgɔtɔrɔso la donc an b'a fɔ Ala ka cɛ in ye ɲɛma kɔrɔ n bɛ ɲɛsin ma rapidement an bɛna don jɛmukan kɔnɔ jɛmukan fɔlɔfɔlɔ maliyɛnw bɛ k'a lamɛn fan bɛɛ fɛ an yɛrɛ kanuba belebelew tulo b'an na yan fo Faransi jamanaw kan a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ko maa dɔ de kariyara maliyɛnw ka kariya tellement k'a jala ka gɛlɛn k'a yɛrɛ kɛ magistrat ye maa b'u yɛrɛ ɲini ka bɔ magistrat la i kana taa kungo sɔrɔ olu bolo nka ale jala gɛlɛyara fo ka taa a yɛrɛ kɛ magistrat ye ka t'u ka carte dilan wa siga foyi tɛ a la mais ko in kɛra cogo mun na kɔrɔ bɛna don de la k'u walawala siga foyi tɛ a la a k'i sigi n'a ye a y'i yɛrɛ k'o magistrat minnu ye olu magistrat yɛrɛ bɛ tila k'ale juger ka tila k'ale condamner o magistrat yɛrɛ o magistrat yɛrɛ c'est à dire comme ale ta tɛ magistrat yɛrɛ ye ale ta ye magistrat dilannen ye mais magistrat yɛrɛ na ale lajɔ bɔgɔ jeninen kan ka kiiri bɔ ale la o don de a bɛna dɔn k'a fɔ a ye kojugu kɛ sabula kojugu tɛ gɛn ka bɔ dugu la gansan a tɔgɔ ko Abdoulaye Traoré donc an bɛ don kunnafoni kɔnɔ Abdoulaye Traoré mɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ a bɛ yala dugu ni ɲɔgɔn cɛ i y'i da maga yɔrɔ dɔ la i ka kunnafoni kɔnɔ ko Mpɛso Abdoulaye tɛmɛna Mpɛso fɛ le faux magistrat non ni dugu ye Ntosso awɔ o yɛrɛ de don o de bɛ ne bolo yan Ntosso a tɛmɛna yen fɛ mun y'a se Ntosso a ye Ibrahima Bengali a y'o o ka sagaw k'u dalajɛ ɲɔgɔn kan balibaliw fo 1 million 45 000 a y'o da ɲɔgɔn kan k'o k'a ka bâche in kɔnɔna la mobili bâche jamujan in de b'a bolo ka na n'a ye Bamako k'o ta ka se sira na o technique de b'a bolo donc a b'o lajigin a b'a fɔ ko essence banna k'o ka essence san k'a d'a ma yan'o ka na a bɛ tunu ni u ka bagan ye donc o Ntosso nin a ye Ibrahima Bengali o ye saga feerela ye a taara o ka balibali ɲɛnama dama a y'olu fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Abdoulaye nin mɔgɔw ka fɔ la a ye mɔgɔ caman ŋanamu ten a ye mɔgɔ caman ka fɛnw minɛ a la ten an bɛ a daminɛ Banamba min yɛrɛ kɛra sababu ye k'a minɛ n'o ye Seydou Kulubali ye a ye o sɔrɔ Banamba ni Kulukoro cɛ
o bɛ bagan feere la a nan'i jɔ o kɔrɔ i n'a fɔ a ɲɛɲinilen bɛ baganko de la a nan'i jɔ o kɔrɔ nin bagan ninnu bɛ san wa ko awɔ ko u bɛ san ko nin bagan ninnu ka d'a ye ko yala dɔ wɛrɛw bɛ yen wa ko awɔ ko dɔ wɛrɛw bɛ so ko mɛ ko olu ye saga mɔnɛ belebelew ye balibalo minnu bɛ lamɔ yɛrɛ so kɔnɔnaw la voilà wariba bɛ don minnu na voilà belebeleba ninnu donc ko ka taa ɲɔgɔn fɛ ale mago bɛ olu damadɔw la a taara ka t'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Seydou Kulubali fɛ yen fo ka taa se wari taara se fo 450 000 ma donc a y'o don o kɔnɔ 450 000 wa bi kɔnɔntɔn a bɛ n dɛmɛ ni chiffre ninnu ye fɛn kan na 450 000 donc a y'o baganw ta a ko cɛ ma ko ale ye magistrat ye donc a y'i ka carte yira cɛ la wa ale bɛ magistrature la Bamakɔ yan ale bɛ baara kɛ cour d'appel la mais min ka di ale ye bagan ninnu kɔni ka di ale ye wa bagan ninnu wari b'ale bolo fo Bamakɔ de mais ale ni cɛ ka na ɲɔgɔn fɛ n'ale nana ale bɛ cɛ ka wari d'a ma ani cɛ ka aller retour a b'o wari fana di o ma Seydou ma donc a Seydou fana sɔnna Seydou k'a ma ko vraiment ni i y'o ye mobili min yɛrɛ b'a bolo Macron ni ministère de la justice ka Macron b'a kan wa carte magistrature o b'a bolo ɲakila carte ni ouverture média mɔgɔw kan k'a yira mɔgɔw la cɛ yɛrɛ ɲɛda bɛ o la voilà donc a kɛlen bɛ ka carte ni dilan donc a b'i ŋanamu ni carte a n'a ka mobili Macron donc a b'o fila de kɛ ka i mako mais a nɛn ka di fana parce que nin bɛɛlen kɔfɛ Thierno c'est à dire f'i nɛn ka ca parce que i b'a dɔn ko ŋanamu e y'a nɛn ka di ŋanamu mɔgɔ i b'a dɔn n'o donna hali n'i ka kurusi cɛ i b'a bɔ ka d'a ma tellement k'a nɛn ka di donc a y'i nɛn don cɛ kɔrɔ ka cɛ larawuli cogoya dɔ la o ko non ko siga foyi t'a la ko nin kɔni ko nin ye juge ye i b'a dɔn juge kɔni bonya ne kɔni n'o burusi kɔnɔna ninnu na parce que olu bɛɛ siran fɛn fɛn ɲɛ o ye baba commandant ni juge ye donc o bonyanen don donc ko ko problème t'a la monsieur le juge donc an ka na ɲɔgɔn fɛ donc a y'o don mobili kɔnɔ ka na se fo échangeur min bɛ Kulukoro ni Segu yɔrɔ la ka na mobili jɔ ko mobili essence banna ko a kɛra baara ye ko ko ale dun bɔra ale taara jugement na bananba bon vraiment ale ka fɛnw bɛɛ bɛ donc est ce que wari dɔ tɛ sɔrɔ e bolo wa parce que a nɛn ka di cɛ ko ko 1000 b'ale bolo ko voilà ko bidon minɛ a ye mobilitigi dɔ lajɔ ko o ka continuer sira in fɛ donc ko essence tigi dɔ bɛ sɔrɔ sira la donc a ka essence 100 na san 1000 na san a ka segin ka na walasa o bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o taara dɔrɔn donc a ye pɔn minɛ ka pɔn tigɛ ka taa Segu fɛ donc k'i yɛrɛ ɲini mais a ɲinana min kɔ ni Seydou Kulubali in fana a ka kegu a sɔmi ka jan dɔgɔnin donc ale ye numéro in ta a ye mobili numéro ta donc cɛ tununnen ale de y'i débrouiller sa ka se 13e arrondissement la Togola ka cɛdenw k'i ɲɛsin Namori ma n'o ye chef BR ye chef BR kura don mais n b'a f'i ɲɛna cɛ a bɛ ɲinini kɛ fo mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ awɔ ya non a bɛ ɲinini kɛ dɛ Namori le chef BR donc o de nana ka na ko ɲɛɲini sa fo ka t'i bolo da numéro in tigi kan mobili yɛrɛ numéro fo ka t'i bolo da a tigi kan o de kama i ye mobili numéro ko min fɔ n ko n'i y'a di Namori ma bi a bɛ nin tigi labɔ bi yan'an bɛ tila émission na awɔ siga foyi t'a la nin ka mɔgɔ faga a k'a dɔn k'a fɔ ko a suturalen tɛ a kɔ bɔlen don fiyɛ la sabula kojugukɛla anw kalekan don i tɛ to yen numéro in bɛ tila ka numéro in di yan ouverture média c'est à dire an bɛna émission filanan min kɛ an bɛna cɛ in n b'a image bɔ k'a jira i la a kɔrɔ émission fana na a ka ɲi tan anw ye kojugu kɛlɛbaw an t'an ka fɛnw anw ye kojugu kɛlɛbaw ye mais anw bɛ taa fo yɔrɔ min na anw b'a dɔn kojugu walew an t'a ye k'a to yen voilà mais an tɛ nkalon ta fana ka da mɔgɔ la wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ an ko de dɔrɔn vraiment bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ni jamana in ka kan an ka ɲɔgɔn mago to an kana bin ɲɔgɔn kan fagali jugu an k'o dabila an ka sini ɲɛsigiw tiɲɛni mɔgɔ kelen fɛ an k'o dabila mɔgɔ 100 o niyɔrɔ duntɔ la k'i sigi an k'o dabila Seydou nana ka na i plaigner 13e arrondissement na ko ni mobili numéro Namori wulila le chef BR k'a ɲini fɔlɔ a ka compole fɛ o ko ayiwa n ye sira d'i ma taara ka t'i bolo da le faux magistrat kan ka na n'a ye ka don a ka so kɔnɔ ka taa sɔrɔ jugew ka fɛnw de bɛ a bolo ye u ka papiyew a n'a ale yɛrɛ ka carte d'identité o bɛ a bolo u nana bɔ mun kalama a minɛlen dɔrɔn kuma de nana cɛri kuma cɛrilen dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ nana tuguni n'o ye Birahima Bɛngali ye o ko k'ale bɛ ka kuma dɔ mɛn k'u ye juge dɔ minɛ ko ayiwa ko juge dɔ ale fana ka baganw fana ta ko mɛ k'a y'a ta Ntoso i n'a fɔ i ye min fɔ ko fo 1,000,000 ni kɔ
u ko ayiwa ko na i kana lajɛ u nana kana yira la Birahima ko siga t'a la ko ale ka zone filɛ Banamba zone tɛ fila ye Bina jan don bɛɛ b'a dɔn ko o bɔlen kɔfɛ Sori Ibrahima Diallo a donna o kan a donna o fana kan ɲakila o fana nana mais i ko yɔrɔ dɔ la k'u taara ka so u taara sɔrɔ ko juge fɛnw bɛ yen u taara to juge ka baarakɛminɛnw ma u taara sɔrɔ a ka carte d'identité a n'a bɛ baara kɛ ni ministère de la justice ka papier dɔw ye n'o ye mission papiers ye ani stage papiers ye a bɛ o fana kɛ ka visa fana ɲini komi n bɛ k'a f'i ɲɛna n ko kalabanci don kalabanci min don n ko bagan ka d'a ye mais a bɛ wari ɲini fɛn wɛrɛ la tuguni kalabanciya sira wɛrɛ kan n'o o ye visa ye donc a b'a fɔ ko ale ye bi ye magistrat ye donc ale bɛ baara kɛ ministère de la justice la et maintenant au ministère de la justice ni o bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔw bila ka taa stage la France ou bien États-Unis donc a bɛ se ka mɔgɔw ka wari minɛ i la o fɛ ten a y'i t'o la fo ka taa an ka tenni na mɔgɔ dɔ n'o ye gendarme ye an t'a tɔgɔ fɔ ouverture média kan walasa vraiment a kana nata kɛ ko dɔ ye sinon an b'a dɔn attention an b'a dɔn an b'a tɔgɔ dɔn mais an b'a tɔgɔ to yen mais gendarme don a taara ye k'a fɔ ko o yɛrɛ gendarme yɛrɛ ko ale ye cɛ ye kalabanci ye cour d'appel la a bɛ sage la ye o de kama ale dara la a bɛ stage la awɔ k'a bɛ ka sage kɛ cour d'appel yɛrɛ la de Bamako ici k'a y'o kɛ kalabanci bɛ se ko bɛɛ la koyi a bɛ se ka na ouverture média la a bɛ don k'a sigi ka mɔgɔw fo ka bɔ min jɔlen ma a ɲɛda la a b'a fɔ k'ale nana k'a ni Cɔrɔnɔ ye ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ e m'a ye yɛrɛ nka u ka tɔɔrɔ fɛ dɛ parce que kalabanci i kɔlɔsi o la dɛ est-ce que a bɛna dɔrɔn ka don mais mɔgɔ dɔ b'i jɔ da la a b'a fɔ ko yan ni ouverture média a b'a fɔ ko jɔ de n bɛna Cɔrɔnɔ fɛ yen sisan n b'i ka kuma ɲɛfɔ Cɔrɔnɔ ɲɛna a bɛ na dɔrɔn a b'i jɔ da la a bɛ don dɔrɔn a bɛ gardien fo quoi a b'a fɔ ko minɔgɔ de bɛ ne na i tɛ ji di a bɛ ji min a bɛ bɔ min bɛ da la yen dɛ a bɛ taa f'u ɲɛna k'a ye Cɔrɔnɔ ye ko Cɔrɔnɔ ko vraiment ko problème foyi t'a la donc an ka taa donc i bɛ se ka nin wari di dɔrɔn an b'o d'a ma quoi donc a nana ouverture média la mun de b'a jira o tigi la k'a fɔ k'a mɛn e ye tiɲɛ don i ye ko ye sa wa donc a ye gendarme nin fana arnaqué ten fo ka na o y'a dɔgɔmuso de di a ma ko dɔgɔmuso fana o cɛ tun bɛ Faransi ka dɔgɔmuso d'a ma cogo di tan ka dɔgɔmuso a ka visa ɲini a ye ka visa ɲini a sinon ne tun b'a faamuya ayiwa kana fɔ i kana n ka kuma yɛlɛma ayi kun b'a faamuya parce que i b'i to nin na sisan i bɛna na kuma dɔ fɔ k'a fɔ ko ne ko parce que cɛ don comme i ye muso ko sisan ayiwa i kɔlɔsi gendarme don tenitigi don peut-être que ouverture média lamɛnla don donc a b'a ye mais a tɔgɔ kɔni ma fɔ an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ voilà donc an t'a tɔgɔ fɔ maintenant a y'a dɔgɔmuso d'a ma ka 3,600,000 o de dira a ma k'a ko k'ale bɛ baara kɛ ministère la a bɛ se k'o bila ka taa Faransi o dira kalabanci ma o fana o tununa a minɛlen o gendarme in fana o fana taara 13e arrondissement na ka taa a ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ a binna a y'ale fana escroquer ayiwa Adama Danbele bila a tɛmɛna yen ka t'o fana ka bagan fara ɲɔgɔn kan fo 365,000 chiffre ninnu n'a ye ouverture média mɔgɔ jɛ i bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan parce que an ye chiffre fɔlɔ fɔ o tun ye 450,000 ye o ye Seydou ye an ye chiffre dɔ in fɔ Sori Ibrahima o tun ye 556,500 ye a y'o escroquer ka bɔ o kun Adama Danbele 365,000 a y'o fana ta kɛ bagan belebelew fana tun b'o bolo parce que bagan marala ninnu d'habitude mɔgɔw b'u ka baganw mara walasa n'a bonyana i ka se ka wari ba sɔrɔ a la parce que balibali ninnu dɔw bɛ taa fo 200 et quelques mille la donc a y'o fana ka bagan fana ŋanamu ta mais n'a b'a ŋanamu toujours est-il dit k'a b'a yɛrɛ présenter e de la k'a fɔ ko ale ye magistrat de ye maa min bɛ mɔgɔw ɲaki k'i minɛ k'i don kaso la k'i ye kojugu kɛ o kɔni tɛ kɛ kojugukɛla ye n'a y'a ka carte nin bɔ carte min filɛ k'o jira mɔgɔw la ka ban yɔrɔw la bila Ntoso Banamba o jaabi donc olu bɛ sariyalamɔgɔw bonya kojugu donc olu b'a fɔ ko vraiment ko nin ye sariyalamɔgɔ ye donc nin tɛna na bin kan dɔw yɛrɛ bɛ kariya yɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna komi e ye sariyalamɔgɔ ye problème t'a la donc n'i ka wari nana donc a kɔni b'a jira i la toujours est-il dit que ale mago de bɛ e ka bagan na mais fɛn tɛ ale bolo a b'i ta mobili la a bɛ mobili de tiɲɛ sira la ou bien a bɛ mobili jɔ sira la a b'a fɔ ko vraiment mobili tiɲɛna i ka jigin ta o kɔni o technique o y'a ka technique ye a b'a ko essence banna ɲakila o fana nana ka n'i plaigner n'o ye Adama ye ko a ye 365,000 a y'o ŋanamu ka bɔ ale kun o fana bɛnna ale ka baganw fana sɔngɔ ma a taara don ciment feerela dɔ kan ciment feerela dɔ kan ale mago bɛ 10 tonnes na ko a ka chantier ale forger don dɛ k'a ka chantier bɛ Ɲamana ko a mago bɛ 10 tonnes na ko 10 tonnes t'ale bolo 5 tonnes de b'a bolo a ko non ko fo a ka dafa 10 tonnes na ko problème t'a la k'a bɛ se k'a ɲɛfɔ a ka fournisseurs ɲɛna bon en attendant donc o ko d'accord ko donc i bɛ se ka passer sini wa ko problème foyi t'a la donc a passer a fɔra o tigi kɔ a taara o fana dɔgɔnin dɔ sɔrɔ yen k'a fɔ o ɲɛna ne ni karisa kumana kunun
ne ka siman ko kan ko effectivement k'a bɛ ka siman k'a ko 10 tonnes kan ka di dɔ ma ko voilà ko ale yɛrɛ de don k'i t'a wele téléphone na k'a dépasser ma wa a y'a wele téléphone na k'a ma ko ayiwa ne nana 10 tonnes ko 10 tonnes kɔni tɛ 5 tonnes in kɔni bɛ yen i t'o ta siɲɛ kelen a ko donc ko problème t'o la ko komi 10 tonnes tɛ yen donc a bɛ taa chantier yɔrɔ yira donc a bɛ petini bila u nɔfɛ bon u ka 5 tonnes de charger donc u ka taa ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ b'a ka technique dɔn kɔrɔ n'a fɔra ko i bɔra i ka terrain kan ka ban i ka marchandise b'a kun a bɛ se ka kalabanciya modèle bɛɛ kɛ donc a ma sɔn petini ka don mini camion nin kɔnɔ 5 tonnes bilala min kɔnɔ a ko k'olu ka continuer petini yɛrɛ ka don ale ka mobile kɔnɔ. D'accord. Donc u nana continuer sa ka tɛmɛ ɲamana la k'u tilen k'a kɛ i b'a fɔ k'u bɛ taa Segu sira fɛ ka sira fara ni o ye ka taa mobili jɔ yɔrɔ dɔ la a ko mobili fɛn dɔ bɛ yen ko o tiɲɛna. O la a dɔnna sisan k'a fɔ ko a kelen kun tɛ complicité kun bɛ a la parce que min kun bɛ ka mobili boli ani min kun bɛ ka mobili convoyer fana dɔ fana kun bɛ mobili kɔnɔ a yera k'a fɔ olu fana sen kan ka ye nin ko in na mais les 5 tonnes donc a ye cɛnin ɲagami ten ka taa ni cɛnin ye ka cɛnin to mobili kɔnɔ donc ninnu ye sira fara ka taa siman ye cɛnin bɛ mobili kɔnɔ maintenant a tɔ tora dɔrɔn ale ka se k'i débarrasser ka bɔ cɛnin na donc ninnu mɛnna o ma na a ko 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 bɔn k'i y'a ye ko peut-être que i bɛ taa sɔrɔ u ye min fɔ ko o bɛ mobili la ko o tɛ k'i jɔ dɛ ko ale yɛrɛ ka n'a lajɛ quoi donc a kun bɛ mɔgɔ dɔ kɔrɔ komi n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na a y'i jɔ Vertimedia da la. D'accord kɔrɔ. Bon kuma bɛ maa dun. Kuma maa dun. Voilà maintenant a ko k'o k'a kɔn. Petini fana dara la parce que Petini ɲininkara Petini ko mais k'ale tɛ da la mun na. Sabula ale ka patron yɛrɛ ko effectivement ko 10 tonnes ka ciment 10 tonnes kan ka di nin ma e ma nin faamu wa. N y'a faamuya. 5 tonnes dun dɔrɔn de dira a ma donc a ka 5 tonnes bɛ yen. Donc a continuera ten ka taa ni o ye donc a sera k'i débarrasser ka bɔ cɛnin na o fana nana ka na i plaigner. D'accord. Donc o b'a yira le faux magistrat a ye nin ko bɛɛ de kɛ a minɛnen de bɔ de kɛra nin bɛɛ kalama. Bɔ de kɛra nin bɛɛ kalama adjudant dɔ fana n'o fana b'an ka armée la n yakila a y'o fana ŋanamu fo 875 000 a ye o ta kɛ mobili ko ye o tun bɛ Sikaso a ko ma k'a ka mobili dɔ kan ka na n yakila a ye wari minɛ o la a taara o yɛrɛ kama ye k'a fɔ o ɲɛna bon komi ale bɛ baara kɛ justice la bon cɛ dun tɛ nin na mɔgɔ ye a kɛra cogo cogo don dɔ an na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ale welelen don ka kɛ procureur ye ou bien ka kɛ tribunal ɲɛmaaba dɔ ye yɔrɔ dɔw la donc ale na nin wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la donc a sera k'o escroquer voilà donc mobili ko dɔ la k'a fɔ k'a bɛna mobili dɔ feere o ma mobili ma ye mais a sera ka wari bɔ cɛ kun jusqu'à 875 000 francs donc a sera k'o bɔ o agent in fana kun o fana ye tenitigi ye. O fana ye tenitigi ye. Donc nin wagati nin na Abdoulaye Traoré a minɛlen don a bɛ 13e arrondissement cɛdenw bolo nin wagati nin na ko hali bi plainte bɛ ka don yan'an ka émission daminɛ Ouverture Média la an y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ 13 dɔrɔn tɛ ko mɔgɔ 15 a k'a dafara 15 awɔ k'a dafara 15 la donc ko 2 nana ka na fara a kan donc Adama Traoré le faux magistrat a minɛlen don nin wagati nin na yanni les vrais magistrats olu k'a jɔ bɔgɔ jiginen kan hakɛto bɛ nin ka sa la a tɛ tɛmɛ nin kan Maliyɛnw a fɔra ka kɔrɔfɔ mais vraiment Abdoulaye a tɔgɔ ye Abdoulaye Traoré ou bien o de tɛ Abdoulaye Traoré voilà a ye ko s'an ma vraiment le faux magistrat tɛgɛ dara ka k'ale kuma yɛrɛ kɛ magistrat de a yɛrɛ bɔra k'a ye an ka finitigiw ni o ye 13e arrondissement cɛdenw Togola commissaire Togola a n'a ka baarakɛmɔgɔw Maliyɛnw olu de tɛgɛ sera ka da ni cɛ in kan pour que ka se ka bɔ a bɛ ka kɛwale jugu minnu kɛ a bɛ waati caman bɔ kɛra o kalama donc mɔgɔ bɛ k'olu bɔra kalama kan min na bɛɛ bɛ ka taa plainte donc ale kariyara fo ka taa c'est-à-dire gendarmew ni finitigiw bɛɛ gosi donc i m'a dɔn ko juguyara dɛ ka tila ka taa a yɛrɛ kɛ magistrat ye tuguni wa a dun bɛna taa procureur ɲɛma tugun nin baara in tɛna nɔgɔya dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman bɔ nin ko in na sinon a tɛna nɔgɔya donc an b'a fɔ hali bi nin waati in na Isaka sujet filanan mun ni o b'i bolo ni o ye fana ye maa wɛrɛ ye mun fana ye kabako belebeleba kɛ ale mɔgɔw ka mobili de di douane ale mɔgɔw mobili di douane ale fana jara gɛlɛyara kosɛbɛ ka taa yɛrɛ kɛ mobili di douane kɛla ye ka taa visite technique dilan ka di maaw ma ka taa permis bɔ ka di maaw ma Maliyɛnw a ye nin fana lamɛn diɲɛ don o don i bɛ ko kura de mɛn Bamako kɔnɔ yan Mali kɔnɔ ko mun bɛ k'i bɛ fama i t'a ɲɔgɔnna mɛn nka kunnafoni ninnu bɛ di de pour sensibiliser les bons citoyens u k'a dɔn k'a fɔ ko minnu kɛra u ka jamana kɔnɔ k'u hakili t'u yɛrɛ la u kana taa bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ dingɛ kɔnɔ wa a ka dɔn fana an ka cɛdenw ye baara ɲuman minnu fana kɛ o fana ka dɔn Maliyɛnw a ye nin lamɛn dɛ a ye nin lamɛn waati in na an bɛ foli bila
an ka doyen belebeleba dɔ ye ale fana ye ouverture media kanuba belebeleba ye fo Kayiba Jabate a bɛ k'a lamɛn ni o ye Ben Mohamed an ka foli bi s'a ma Isaka kɔrɔfɔ b'i bolo. Ayiwa nin fana nin ye réseau dɔ ye i n'a fɔ an delila k'an da maga a dɔ la yan ouverture media sanfɛ n hakili la ouverture media maaw ma ɲina a wagati kɔ commissaire Tomoda n'a ka cɛdenw u y'u bolo da minnu tun bɛ document administratif ŋanamu fo ka taa se an ka sudo sɛbɛnw ma parce que ninnu ma hali su ta to yen kuma bɛ ɲɛnɛma ma ɔ n hakili la o réseau dɔ de fana 6e arrondissement cɛdenw y'u bolo da o kan u bɛ document minnu ni minnu dilan n'a bɛɛ ye fo ye i ko cɔrɔ n'o Mali yɛrɛ bɛɛ ma kɛ document fo ye est ce que document ɲuman bɛ Mali kɔnɔ bi parce que ne ye nin cɛ in ka document ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ se k'a yira ouverture media mɔgɔw la a bɛ document modèle bɛɛ dilan a bɛ carte grise dilan a bɛ visite technique dilan a bɛ assurance dilan a bɛ déclaration de mise en circulation a bɛ o dilan awɔ a bɛ permis de conduire dilan a bɛ carte grise dilan a b'i ka mobile assuré assurance don fiche d'identification pour carte grise a b'o d'i ma déclaration de mise en circulation a bɛ o dilan vignette automatique fɛn n yɛrɛ ko vignette automobile a bɛ o dilan certificat de visite a b'o dilan carte internationale de transport a bɛ o dilan autorisation provisoire a b'o dilan o kuma dafara jumɛn b'a ni dɔ in cɛ an delila ka dɔ fana ye ko fana bi pratiquement i b'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye kelen mais nin ta in a bɛ komi ko nin ne ye nin ka carte grise ye cogoya min na nin bɛ carte grise yɛrɛ de dilan ka don i ka mobili la n'i y'a ye n'i y'a ye dɔrɔn non foyi t'a ni carte grise dilan yɔrɔ yɛrɛ cɛ et que u mɔgɔ saba don an taara mun ye fana nationalité u bɛ o dilan k'o di dunan wɛrɛw ma walasa olu bɛ se ka kɛ maliyɛn ye cogoya min na donc u bɛ taa carte d'identité dilan ni a ye ten donc an bɛnna ni o ye donc an bɛnna n'a ye k'a fɔ ko nin cɛ ni u mɔgɔ saba don mais ivoirien kelen b'a la ka bɔ i ka jamana a tɔ 2 ye maliyɛn ka na anw ka jamana ka na o buruja nin faux document in mais min fana f'i ɲɛna a document ninnu na certificat de non imposition an delila k'a kuma fɔ min bɔra impôt la o caman b'a yira nin fana bolo mais o tun ye kati nin ye kati ta de ye sisan certificat de non imposition d'impôt donc o fana kati ta kati impôt o de fana caman ba fana bɛ nin cɛ in bolo n hakili a bɛ baara kɛ n'a ye n t'a dɔn a b'a di commerçant minnu ni commerçant minnu ma awɔ caman ba ale fana bɛ o dilan an ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di vraiment o dun o ye miliyari de ye état bɛ min perdu ten nin document ninnu na parce que nin document nin n'a dir'i ma i bɛ se ka don ni fɛn bɛɛ ye donc an nana ye k'a fɔ ko cɛ in ivoirien don mais maliyɛnw talen don ka taa u yɛrɛ saraka i n'a fɔ maliyɛn b'a ka jamana saraka cogoya min na ivoirien bɛ se ka bɔ a ka dugu la cogo di ka na e ka dugu la ka na faux papiers dilan e dun ka dugu ala ye diɲɛ don o don da an bɛ kɛlɛ la terrorisme na an bɛ kɛlɛ la djihadistes la an t'a dɔn u bɔra yɔrɔ min na mais i mana fɛn fɛn faga i mana fɛn fɛn minɛ i bɛ taa sɔrɔ Mali carte d'identité bɛ o kun a bɛɛ dilan ni sababu ye nin an taara ye k'a fɔ ko ivoirien nin ko Kwame Ngora ale de photo filɛ nin n hakili la ouverture media mɔgɔw bɛ se k'a jira mɔgɔ la ani Habib ani Cheikh O Kulibali awɔ ani Mari Jakite awɔ mais Mari c'est avec MARY Mari Jakite o cɛ don donc olu mɔgɔ saba de minɛna 6e arrondissement fɛ ka taa nin papier ninnu sɔrɔ u bolo min fana taara ka taa ye ninnu bolo tuguni o ye assurance ye donc u bɛ e ka entreprise assuré awɔ u b'i ka mobile assuré a papier b'u bolo assurance bɛ rempli cogoya min na u b'a rempli assurance caman ba b'a la assurance dɔw welela an ɲɛna k'a fɔ k'u kana dɛ k'u ka papier bɛ yen dɔw y'u bolo da kun ko woma de ye ko an ka papier bɛ k'a bɛ yen dɛ donc nin ye mobile hakɛ joli assurance nin ye société hakɛ joli assurance parce que société dɔw bɛ yen pour que u ka marcher pour que u ka se ka baara kɛ u ka papier ditɔ la u ka client ma u bɛ assurance d'a kan k'a fɔ k'olu ka société assurélen don donc an bɛna aw ka yɔrɔ an bɛna a garder mais anw fana assurélen don o papier filɛ nin donc o bɛ di e ma e bɛ contrat signé à la base parce que e bolo e fana ka yɔrɔ assurélen don mais o faux papier o nin cɛ in a y'o caman ba dilan n hakili la o fana bɛ ka circuler dugu kɔnɔ an t'a dɔn a selen bɛ niveau o niveau la bi donc u y'u bolo da a kan u mɔgɔ saba n hakili la kelen tɔgɔ Kwame Ngora ivoirien Cheikh Kulibali ani Mari Jakite ni wagati nin na olu fana bɛ 6e arrondissement cɛdenw bolo n hakili la kunun an taara u ma tila
u tun bɛ k'u lajɛ u taara machine subahana machine 2 sɔrɔ a bolo n'o ye ordinateur min don kabako machine don parce que ordinateur nin vraiment u kɛlen don k'a dilan walasa a bɛ se ka papier fo ninnu dilan ani cachet fana mais ale ka cachet tɛ a bolo ale ka cachet ale kɛlen bɛ k'u scanner k'u bila ordinateur in de kɔnɔ donc i bɛ taa cachet modèle bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ fo ka taa se présidence ka déclaration de mise en circulation o fana o taara ye cɛ bolo présidence an ka Mali présidence bandaw ka yɔrɔ donc n'a b'i ka mobili la dɔrɔn a bɛ kɛ i b'a fɔ ko présidence ka mobili don donc i bɛ tɛmɛ ni a ye donc o fana taara ye ninnu mɔgɔ 3 ninnu bolo ivoirien kelen malien ɲɛnama sa ma bɛ se ka nin kɛ wa i b'a dɔn diplôme ko kɔni tɛ o an ma se ka diplôme compter université wu ani fana bɛ diplôme maîtrise wu awɔ ni mɔgɔ min bɛ ninnu dilan i kɔni b'a dɔn kɔni bɛ diplôme dilan sa n'i taara k'i bɛ taa ne bɛ fɛ ka kɛ fɛn magistrat ye u bɛ taa u bɛ magistrat diplôme dilan ka d'i ma ni mɔgɔ bɛ maîtrise la u b'o dilan ni mɔgɔ bɛ doctorat la u b'o dilan ka d'i ma awɔ donc ni mɔgɔ 3 u minɛna u bɛ cɛdenw bolo 6e arrondissement mais u yɛrɛ ye mun fɔ u y'a dilan ka di mɔgɔ joli ma u ye mun u ko ko u tɛ o da dɔn mais mɔgɔ min sera ni u ye o sera ni u ye mobili ko de la o y'a ka mobili de di dɔ ma k'ale ye transitaire ye o ye Cheick Kulibali nin ye o Cheick Kulibali nin o de ye déclaration provisoire de carte grise provisoire o de ye o di o tigilamɔgɔ ma ko a ka mobili dédouanement wari ɲakila o ye million 1 ni kɔ di a ma donc o dilen a ma donc a taara n'o papier de ye dɔ de ye papier in lajɛ dɔ ko ko nin ye carte grise provisoire ye dɛ donc ɲakila ko in de taara se fo ONT ma olu ko non k'olu ma nin di bɔ kɛra kalama ten de cɛ ka sɔrɔ ka taa 6e arrondissement ka taa fɔ ko papier faux dira ale ma ale dun bɛ fɛ k'a ka mobili dédouaner wa min y'a d'ale ma o y'ale ka transitaire ye n'o ye Cheick Kulibali ye parce que ale b'i yɛrɛ kɛ transitaire ye ale de minɛna fɔlɔ k'a yɛrɛ kɛ transitaire ye awɔ a b'i yɛrɛ kɛ transitaire ye parce que e mana na ayi transitaire tɛ e mana na ne mɔgɔ bɛ m'ale bilo la mais mun b'a bilo la mais n t'a dɔn mun b'a bilo la o kɔrɔ bon y'a ye a cɔ ka ɲininkali c'est ɲininkali dɔw bɛ yen c'est tiɲɛ yɛrɛ c'est mais kalabanci mais u bɛ nin bɛɛ kɛ c'est ka wari sɔrɔ nɔgɔya la facilité sinon wari sɔrɔ cogo wa mais e bɛ kɛ mun mɔgɔ ye min y'a wɔsi kɛ munna e tɛ se ka kɛ o ɲɔgɔn ye ninnu ye lasiw de ye mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ o yanni ka taa mɔgɔ ta k'o daraki ka bɔ a tigi bolo a tigi y'a sɔrɔ cogoya min na i tɛ taa ka t'o ko tɔ ɲɛɲini i fana tɛ taa i ka taa ɲɛɲini ten u t'a dabɔ foyi kama ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ u ma sɛgɛn ko bɛɛ filɛ nin sigilen don a ka so kɔnɔ yanni i ka wuli k'i bɛ taa douane na k'i bɛ taa impôt la k'i bɛ taa i ka déclaration kɛ nin yɔrɔ ninnu na a sigilen a ka chambre kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ dilan wa a cachet bɛɛ b'a bolo wa ale fana bɛ signature fana imiter ten o cɛ in u mɔgɔ 3 de minɛna ɲakila i bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen bɔ ka yira ouverture média mɔgɔw la o mɔgɔ 3 u minɛlen don mais u ye document hakɛ min dilan parce que u dan t'a a la donc olu documents bɛ ka circuler diplôme hakɛ min bɛ k'o bɛ ka circuler faux carte grise hakɛ min bɛ faux permis min bɛ n'o bɛ ka circuler faux visite technique min bɛ mɔgɔw ka mobile la n'a bɛ ka circuler dan foyi t'a la donc k'a da mɔgɔw tulo kan k'a fɔ anw ta ye kunnafoni ye an b'a fɔ ko bɛɛ ta ye foyi dɛ mais bɛɛ ka t'i ta ɲɛɲini ayiwa anw nɔ tɛ dɛ an kɔni y'a mɛn cogoya min na an b'a fɔ ten hakɛto bɛ nin kan a maliyɛnw nin fana ye kabakoko ye nin fana ye kabakoko belebeleba ye comment est-ce que maa bɛ se ka sɔrɔ cogo di bon foyi t'anw ka jamana coro dingɛ kɔnɔ don o don nin n'a ko fasugu kɔ a ma fɔ jamana tɛ yen nɔ maa minnu tɛ sɔrɔ ko olu bɛ faux papiers ni fɛnw dilan nka anw ye fanda ye an dɛsɛ bɛ ka bɔ nɔgɔ la n'a fɔra maa kundaw fana b'an ka jamana kɔnɔ minnu b'an ka papiers dilan o mun y'a kabakoma yɔrɔ ye an yɛrɛ maliyɛn damaw de bɛ tila ka fara maa fasugu kan tuguni k'u dɛmɛ ka taa faux papiers dilan tuguni ko jamana in ka bɔ nɔgɔ la ko an ka lafiya ko an ka tɛmɛ jamana ɲɛnamaw la ko an ka tɛmɛ Côte d'Ivoire ninnu na a n'a jamana dumanw na Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ filɛ ka taa k'a don foyi tɛ an yɛrɛ de bɛ ka an yɛrɛ sɔɔri ka jigin an yɛrɛ de dɛsɛ bɛ ka ɲuman kɛ maliyɛn mɔgɔlankolon de ka ca ka tɛmɛ a maa ɲuman kan mun bɛ ko namara ko ka d'a ye o de ka ca Mali kɔnɔ a yɛrɛ bɔra k'a ye dɔgɔkun jan tɛmɛnen nin baara in an y'a mɛn k'a fɔ ko Tomo da n'a ka maaw de ye ni mɔgɔ dɔ minɛ mun bɛ c'est à dire diplôme lankolonw dilan a bɛ diplôme dilan ka di denmisɛnninw ma u bɛ taa kɛ dɔgɔtɔrɔ ye ka taa maaw kɔnɔ fara o bɛ taa kɛ saya ye u bɛ diplôme dilan ka taa di denmisɛnninw ma olu bɛ taa fɔ k'olu ye magistrat olu ye magistrature kalan kɛ FSEC ni n t'a dɔn FSJP ninnu na donc u bɛ na cogo dɔ la a laban bɛ taa kɛ kojugu ye don nataw la foyi tɛ nin bɔ tɛgɛ dar'o tigi kan nin y'a dɔgɔkun 2 ye n'a fɔra nin fana na tuguni 6e arrondissement mɔgɔw fana de filɛ ka tɛgɛ da maa wɛrɛ kan ivoirien dɔ de b'u vraiment maliyɛn 2 o de bɛ ka jɔyɔrɔma to an ka arrondissement mɔgɔw fɛn policiers bɛ baara la tiɲɛ na n b'a dɔn Corno n'i ye nin fɛn ninnu jateminɛ c'est à dire olu bɛ baara kɛ ni keleya ye ni dɔ ye nin kɛ dɔ fana bɛ wuli c'est à dire fo k'a ɲɔgɔnna dɔ kɛ e m'a ye parce que arrondissement ninnu bɛ ten
u bɛ baara kɛ u bɛ ɲɔgɔn lajɛ donc u bɛ baara kɛ ten ni dɔ ye nin kɛ ni baara ɲuman kɛra fana awɔ ni baara ɲuman kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka a kɛ donc fana bɛ wuli k'u sen don nin na o de nana ni nin réseau in ye quand même nin kɔni nin ye document minnu sama ka bɔ sisan circulation na vraiment a bɛ na ni hɛrɛ de ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni wari min kan ka ŋanamu ka taa mɔgɔ kelen kun ne hakili la o wari ninnu o kan ka se ka don maintenant an ka digiɲɛba kɔnɔna la o de bɛ na ni lafiya ye jamana in ma parce que jamana in tɔɔrɔla jamana in ɲanina a tɔɔrɔla d'accord an bɛ taa sujet laban na rapidement ni o ye commissaire Tumuda an y'a mɛn funufunu opération tourbillon ka funufunu ba wuli funufunu mun bɛ yen n'ale wulila ala kana wula an ɲɛna Thierno a tɛ fɛ nin kuma in ka fɔ koyi a tɛ fɛ opération nin kuma nin ka fɔ mais an b'a fɔ cogo di awɔ parce que opération nin funufunu e m'a ye ne e b'i ka moto kan ou bien n'i bɛ bɔlen i ka da fɛ funufunu n k'a bɛ bali mɔgɔ la de a bɛ na dɔrɔn furu dɔrɔn i tɛ taa yɛrɛ sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ ye funufunu kɔnɔ ten a tun bɛ fɛ ka taa ten o de kama a tɛ fɛ kuma in ka fɔ mais anw ye kunnafonidila ye anw tɛ se ka ko dɔw bɛ yen k'olu to yen ten a ko a b'a ɲini dɔrɔgu feerelaw fɛ commune 2 la Bagadaji quartier 15 min ni o b'a ka mara kɔnɔ a b'a ɲini u fɛ n'u bɛ dɔrɔgu de feere u k'u ka dɔrɔgu ta u k'u ɲɛsin n'a ye ale ma ale bɛna u solomani don walasa o moyen u ka kow bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na mais ale ka baara tɛ o ye mais a bɛ min ɲini u fɛ o de ye o ye sabula funufunu min n'a bɛ nana wuli o de y'ale ka baara ye a funufunu tɛna maa si to dɛ a tɛ maa to dɛ mais n'i taara n'i ka masibafɛnw ye n'i taara n'i ka masibafɛnw ye mais i tɛ minɛ kɔni se bɛ se ka kɛ a la dɔɔni bon ni i ɲima ye fɛn na et que ni fɛn feere de dɔrɔn don et puis min b'i bolo i nana n'a ye i y'i kale fana i ye engagement ta k'a fɔ n tɛ segin a kan bilen e tɛ minɛ bilen mais e kɔni e bɛ répertorier parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna 3e arrondissement baara si tɛ k'o daminɛna ko o ma laban o tɛ yen i b'a dɔn n ye kuma dɔ fɔ Ouverture Media la n ko repère ko n ko y'o ko bannen a don i ma yɛlɛ taa i ka taa repère lajɛ bi a ma ci bɔgɔbɔgɔ ayiwa a ma ci bɔgɔbɔgɔ ayiwa bi dɔrɔgu feerela bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲini commune 2 kɔnɔ ne b'a kalama wa n taara ka taa ko vérifier u bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi parce que funufunu n'a bɛ wuli a bɛ bali mɔgɔw la donc o de kama a tun tɛ fɛ funufunu in kuma ka fɔ mais ne ko n ko funufunu nin n ka mɛna a kuma fɔ mais a nɔrabilaw bɛ yen sabula e tɛ se k'i pan ka na i don ko la ten k'a sɔrɔ i ma ko dɔw ɲɛɲini n'i ye jateminɛ kɛ commune 2 ye jamana kɔrɔba don ni n ko n ko jamana de don koyi parce que Bamakɔ yɛrɛ daminɛna yen de n'i bɛ misiri kɔrɔ fɔlɔ ɲini Bamakɔ a jɔra yen n'i bɛ da daba naani n'i bɛ da naani i b'a ɲini dakɔrɔw a bɛ yen a jɔra yen fɔlɔ ni adamadenw n'u tun bɛ taa hiji la hiji tun bɛ daminɛ so min kɔnɔ mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ mais a bɛ bozo la u b'a fɔ ma ko hiji la a bɛ yen mɔgɔ tun bɛ t'u sen na hiji la yen hali sini a yɔrɔ bɛ yen misiri kɔrɔnin o jɔra yen misiriba o bɛ yen donc n'i y'a jateminɛ quartier sain de don an bɛna tila ka na parce que hakili la vidéo dɔ tun b'an bolo parce que an y'a mɛn ko commissaire Tumuda a taara ni ka se ka taga dugutigilakaw rencontré kosɛbɛ ko olu ye kumakan fɔ ko in na kosɛbɛ an b'a ɲini k'a lajɛ maaw ka se ka o kumakan lamɛn u taara bozorakaw ka chefferie minnu bɛ yen ɲarelakaw ka t'olu rencontré u ye kuma minnu fɔ a dɔrɔgu kumaw la parce que a fɔra k'a ko ka ca a sigida ninnu na olu yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la an bɛna lajɛ u ye wulikajɔ de kɛ ka taa o dunna ka taa bonya sigidaw kan u ye mun fɔ maliyɛnw aw ni ne an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. La drogue, c'est pas pour celui qui a des enfants, parce que les gens oublient une chose. La drogue, c'est pas pour celui qui la consomme seulement. Avant qu'à descendre de dégénérer. Parce que même un drogue, 3 générations après, il peut y avoir des séquelles. C'est ça qu'on oublie. Après que j'ai dit il est maintenant. Si j'ai une bonne mémoire, nos enfants avaient commencé avant toi. Et à quel point les enfants, quand il y a quand ils ont fait la descente de Misirba, parce que Misirba, nous sommes aux alentours de la grande mosquée là, en terre de drogue. Nous sommes de drogue ferrée, on veut pour nous faire. En cas de nous sommes de traite, bon.
ils ont mal fait, effectivement. Ils voulaient faire la justice eux-mêmes. C'est pas leur rôle. La justice, il y a un plein de mots comme ça. Il impose rapport au Kama. Donc, à tout le là où mais non, on a comme la justice qui n'a rien, pas toi. Voilà. Vous êtes donc aussi de boulot manquera là. Donc, ça fait des problèmes. Ça, c'est vrai. Alors, sinon, en réalité, nous avons nous avons quitté un fait. Ça veut dire fait. C'est trop bon. Général, parce que nous analyse c'est-à-dire insécurité tchamambé, des cas de braquage, d'assassinat, avec sourcil et consommation de produits stupéfiants. J'ai vu que un mois tchama interpellé, même pour meurtre, après on allait où il y a donc je me suis dit que pour qu'on regarde contre l'insécurité, les braquages, les cas de meurtre, il faut prendre le problème à la source. La source c'est quoi? C'est vraiment le trafic, la vente, la consommation de ces produits stupéfiants. Et malheureusement, Bagdadi qui era plaque tournante au domaine là quoi. Et tous les mardis américains de la direction régionale là, ni commissariat et vagabond ni drogue, beaucoup de drogue sans Bagdadi. Nous sommes moto chien, moto fermé, on va faire Bagdadi. Donc vraiment, je me suis dit que Nama à Québec, dans l'avenir, Bagdadi est dans la communauté de avec Bamako, contaminé. À tout là, mais je pense qu'il y a assez à récupérer. Je pense qu'il y a assez à... D'accord, donc, comment est-ce que vous serez à fond na kane kunche? Il y a une famille ni bela. Nous na damne. Funu. Yani funu nga damne. Nyakla nora blau kanga ke akula. Ode ye folo. Komi nya nye fo chuka mina Bagdadi quartier korodo, nyare la quartier korodo, muso la quartier korodo. Donc, c'est kanga ke osiki bauma ni o nyare we. O nyare, uno ye patriarche de nyare, o le ka kuma fle. O asro an bora folo Bagdadi yere komi ko inga nga damne ye. Ani suraka kuntigi, ani ore, ani o yanski ani noye. Ani kuma kera infana. O boni nyare la kaude utadi. Ni beya yira ka fo ko kele ni ka kanga ke. Ni ye patriarche de nyare ka kuma yere chate mene ay kuma do fo. Ako ko drogu indi nalelu tellement kanda tieninge ko drogu te da atigila mokoma ko 3 générations ko drogu be se ko o be halaki parce que ni yata sikata la fin be boyla alama o bebe ke drogu talawi wa Bagdadi falendo ula iye minge wuli ka jo mingera Bagdadi jeune yere fe o madogo machila ulu ko de ko drogu te mu ka yoro la play olu ko aferili olu sete ola o be sharia mo ko bolo comme o be sharia aferili na asani o be sharia mo ko bolo olu ko ne ate min quartier min ngono o ye Bagdadi ko ate Abdou Diatou na ka mo ko ay wa kompol tongo da comme Bagdadi ye be comme 2000 ngono o sécurité dilendo alema ale fona be funu wuli nunu no fe kata bali ula kata katu bemine funu tatola katanu be wala sa Bagdadi be se ka segi ayera ma tuamna wala sa commune 2 akana foble ka foko ni ye drogo sa ina fo afleka intervention minge koko no taraye zonzo na menena ibta soro drogele no ye drogo sa minya sa général iye moto che ya ibta fere mi meta fere Bagdadi sabula be tu ka dozita inyebe fere na ni betana ni tarana ye ni drogo fere ro nuna uba afale drogo la parce que na ma no mami c'est ka fuy ku yere play donc ni opération funu ni ne kanga wuli commune de kono mais a wuli wati chorno a fraka kana fo ala on fleka kuma mi fo mais an yo kuna fo dilaw ni ye kuna fo ne ko fo an yana siga kala ka don fo ko habe lasi aywo mais funu bena damne wati juma ouverture media mo a fora aw folo de folo anta wati fo d'accord anda wati ko folo haga to beninga ika foli ga lawa jme ko bo ka foli di ne yɛrɛ ka groupe mɔgɔw ani ouverture media groupe kojugu kɛlɛba ko mu ko vraiment an ka to ka u yɛrɛ fana ka fɛnw fɔ ni wagati nin na u caman tulo b'an na ouverture media mɔgɔw fana tulo b'an na ani an ka autorités
franchement jamana ni an ka hinɛ a la dɔɔni ten Cɔrɔnɔ an ka jamana ni mago to an ka lajɛ vraiment jamana ni a bɛ se ka lafiya cogoya min na Cɔrɔnɔ kojugu wale ninnu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ cogoya min na vraiment an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw ta ouverture média kɔnɔ Cɔrɔnɔ anw ta ye kunnafoni di ye mais u kana an ka kunnafoni ta ka k'an yɛrɛ ye an yɛrɛ ni kunnafoni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mais an ka baara de bɛnna nin ma hakɛto bɛ nin kan. Salamu kosɛbɛ vraiment merci beaucoup Isaka Kulubali n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka kojugu kɛlɛba baarakɛla bɛɛ fo vraiment hali bi ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma sɛden minnu bɛ yen ni u tɛɲɛna an ka Mali a bɛ 3 jours de deuil la an bɛ deuil la vraiment voilà an bɛ deuil la nin y'a tile 3 ye a daminɛna bi an b'a fɔ Ala ka hinɛ u la amina yɛrɛ da yɔrɔ suma ami Ala k'an kisi ɲɔgɔn wɛrɛ ma vraiment Ala ka u sigi yɛrɛ ma ami an bɛ foli lase aw fana ma maliyɛnw ka foli lase an kanuba belebelebaw bɛɛ ma mɔgɔ bɛ k'an lajɛ diɲɛ fana na ka foli lase Gad ma Monsieur Gad an b'a n'a ka denbaya fɔ k'u waleɲuman dɔn ouverture média kanuba belebeleba don ani ka fara madame Batili Payfal an b'a fɔ Renso ale fana ouverture média kanuba belebeleba ye ka Kayika bɛɛ fɔ nin waati in na k'u waleɲuman dɔn Fanta Danbele fo États-Unis an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn maliyɛnw an b'a fɔ aw y'a ka Cɔrɔnɔ décrypte jɛmukan man di ni de tun bɛ an bolo ka ɲɛsin aw bɛɛ kelen-kelenna ma k'a fɔ hali bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ kunnafoni ɲuman fɛn bɛ k'a bɛ jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ ta fait divers fo ka taa bila artistes ka ko politique mɔgɔw ka ko bɛ yen anw bɛ an da se a bɛɛ ma a ɲumanw walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la wa an bɛ bɛɛ wele ka na plateau ka maabɔ maa la sabula on est impartial mun b'a to ka se ka mɔgɔw ka hakilataw dɔn k'o taabolo kan an b'a fɔ hali bi Mali Ala k'a diya Ala ka Mali taɲɛ Ala k'an bɛɛ kelen ma merci à toutes et à tous a k'an bɛɛ waati wɛrɛ au revoir. Ma jolie, il n'a qu'à l'envier. Qui donne une autre qui, hein? T'as terminé au chichi de beau, il y a cinq fois là. Adous. Ma douce, il dit la sang n'a même pas, il qui gagne dans une fitine. Une cousine néné. Et puis les cousines sont faites pour les cousins. Les dames, je te balma pour la bien à la Chine. Monsieur Traoré, aye samela sarangana mkene julola ni ala na kasba Anya kuye na kaba oho ko ne dem so madusu debiti damisuma Société Sodima ka safine kura gilannen de don awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. تسوى تكيفات تشل خدوا يرها أكتندي وتجرهنا ناس توماس تزها تقاس دوبل 7 هذا مشروب للطاقة لشربوا ما يترخى ليل النهار وانت فرحة مع دوبل 7 يعطيك طاقة يعطيك طاقة يعطيك طاقة دوبل
7 double 7 double 7. Choisissez Nutrilac, le meilleur des céréales.